अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी मैं ना बाल कटवा के आया हूँ। तो जब मैं बाल कटवाने के लिए जाने लगता हूँ ना, तो मैं अपने घर वालों को कहता हूँ कि मैं ज़रा बाल कटवा के आता हूँ। तो वो मेरे इधर देखते हैं, हंसते हैं, कहते केड़े बाल कटवा के। और न्याजी केड़ा वजीर आजम तू रह गया है, तू तो हुण ख़त्म हो गया बस। मुक गए तेरा शो न्याजी, मुक गए ने तेरे वाल। ओए होए 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 न्याजी दे नाल जो मेरे ग्राई दे नाल तुसी बुरा कीता है ना, मैं तुहानू माफ़ नहीं करांगा। लेकिन मेरा ग्राई है ना सर, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ 80% ਇਮਕਾਨ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਿਆਜ਼ੀ यार, इमरान नियाजी तो बड़ी दलेर कौम है माशाल्लाह। इमरान मानी हाले भी कह रहे मैं आखिरी बाल तक खेडांगा। और मजाक उड़ा रहे ने, कामरान शायद ने आज मजाक किया, उन्हें कहा जी तुसी कहते आखिरी बाल तक खेडांगा, ताड़ी सारी टीम ही आउट होगी, टीम च कोई रहा ही नहीं। तो तुसी कहते असी आखिरी बाल खेडांगे। आज कितने हुए पता है? 196 बंदा, कोई पता कह रहा था 199, यानी तकरीबन 200 बंदे। ये आज के जो डिनर हुआ है ना सिंध हाउस में, वो हो गया। अच्छा सर जी, एक बात की तारीफ़ ना करना ना वो कंजूसी होगी। और वो इसमें जरदारी साहब का बड़ा अहम रोल है, मैं आपको ये बता दूँ। सबसे पहले वो जैन बुगटी को लाए, फिर असलम भुतानी को भी वो ही लाए। बाप के साथ भी ज़्यादा उन्होंने किया है, सबका है, ये नहीं कहते। मौलाना फजल रहमान साहब का भी है, शहबाज शरीफ साहब का भी है। और इधर जो पंजाब में ख़ास तौर पे हो रहा है, नून लीग अपनी टिकटें दे रही है, बड़ी कुर्बानी है। लेकिन सर जी इसको जो है ना आप जो है ना जरदारी ने बड़ी जोड़ तोड़ कर, वाकई जरदारी माहिर है जी। जरदारी साहब को जो है ना ये इसका क्रेडिट जाता है भाई, जाता है, ठीक है ना। हम बेशक नून लीग के हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। अच्छा जी, वो इमरान अभी भी मैं आखिरी बाल तक खेलूंगा। उन्होंने कहा तो टीम ही कोई नहीं रही तो खेडोगे। बड़ा यार मजाक उड़ा रहे हैं कसम खुदा की। और ऐसे सारे ड्रामे काफ लीग नाल जो होया है, आए हाय हाय है। काफ लीग तो ना घर की रही ना घाट की रही। बड़े मुहावरा तुसी आप बना लो, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना परवेज़ इलाही साहब तो थोड़े बहुत हमारे भी जानने वाले हैं माशाल्लाह। लेकिन उन्होंने गलत किया ना सर। जो बंदा किसी की पीठ में छुरा घोंपेगा, उसकी पीठ में भी छुरा घोंपा जाएगा। जो किसी को धोखा देगा, धोखा तो कहते हैं हमेशा वापस आता है। धोखा जो होता है हमेशा वापस आता है, ठीक है। तो इन्होंने धोखा दिया है, इसलिए जनाब उसका कुछ नहीं बनेगा। अलीम तरीन ने कह देता है, कहते पहले बुजदार लाया है तो हुण इनू लवांगे, हम कोई इसको वोट नहीं देने लगे। और उधर आज ताज़ा तरीन खबर यह है कि लंदन में जहांगीर तरीन की और इसहाक डार की मुलाकात हो गई है, और टेलीफोन पे नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है। अब न्याजी सारा सोच रहा है कि यार मैं जिन्हों के खिलाफ लगा हुआ सा, तो उन्होंने तो मैनू बिल्कुल न घर का रहा हूँ न घाट का रहा, ठीक है। पाक फ़ौज को हम सलाम कर चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। यही चाहते हैं हम। यकीन करो, हम वकील जो होते हैं ना, पाक फ़ौज से प्यारा हमें कोई नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन वो हमारे एतजाज़ हसन ने कहा था कि पाक फ़ौज सबको प्यारी लगेगी जब सरहद के पास रहेगी, ठीक है। पॉलिटिक्स सियासतदानों का काम है, लड़े भिरे मरे, अदम एतमाद हो, कानूनी कार्रवाई हो रही है, ये कोई इलीगल कार्रवाई नहीं हो रही। अब ये ख़त के पीछे छुप रहा है। ख़त की हकीकत क्या है? और ख़त वैसे ही है जैसे यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि जो रूस के साथ तजारत करेगा हम उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा देंगे, जो फलाना करेगा, ये वही जैसे अफ़गानिस्तान के साथ कोई करेगा पाबंदियाँ लगा देंगे, और जैसे ईरान के साथ कोई करेगा पाबंदियाँ लगा देंगे। इस तरह के खाता है कि इमरान खान जो पागल बन के बग़ैर काबीना के मशवरे के रूस गया है,
تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے روس کا کیا ہے، اور اسی دن انہوں نے حملہ بھی کر دیا ہے یوکرین پہ، اتفاق کی بات ہے، اتنے بھی فساد مچا کے آ گیا ہے، تو اسی دن انہوں نے حملہ کر دیا، تو اس کے بعد ان کو مشکوک ہو گئے نا وہ، کیونکہ پاکستان جو ہے ہمیشہ سے امریکہ کا الائی رہا ہے، غلام نہیں رہا، الائی رہا ہے، اتحادی رہا ہے۔ تو عمران خان بھی جب یہ ٹرمپ تھا تو کس طرح جا کے پپیاں جفیاں کرتا رہا عمران، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پاگل ایک تھا، تو وہ کہتا تھا خان یو آر گریٹ، یہ وہ عمران کو بھی کہتا تھا، تو اس کو اس نے ثالث بنایا سعودی عرب اور ایران کا، عمران خوشی خوشی بنا۔ یہ تو جو بائیڈن آیا ہے تو اس نے عمران کو فون نہیں کیا، تو عمران کی غیرت جاگی کہ یار میرا فون نہیں کرتا تھے میں جناب دے دے، اور انہوں نے اس لیے، اور اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے یار، ایک بندہ نظریہ ہوتا ہے نا، نظریہ کوئی نہیں ہے اس کا کہ آپ کہیں جی 2 قومی نظریہ ہے اس کا نہ 2 قومی ہے نہ 4 قومی ہے، کوئی نظریہ وغیرہ اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی تھریٹ نہیں ہے پاکستان کو الحمدللہ، یہ اس خط کے پیچھے چھپ رہا ہے کہ مجھے جی بچاؤ یہ وہ، تو تیری حکومت تو ویسے ہی جانے والی ہے، وہ تو کتنے عرصے کا عدم اعتماد آ رہا تھا، ماسکو کا دورہ تو نے اب کیا ہے، مہینہ ہو گیا، تو وہ بالکل امریکہ ٹھیک کہتا ہے، ہم ورلڈ وہی آئی ایم ایف ادھر ہے، ہر جگہ قرضے لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم شروع سے امریکہ کے ساتھ رہے ہیں، ہماری یہ پالیسی رہی ہے، تو یہ یو ٹرن اس نے لینے کی کوشش کی ہے، کوشش اس نے کوئی عقل سے نہیں کی، وہ جو بائیڈن نے فون نہیں کیا بس، وہ معید یوسف ہے جو امریکی انہوں نے بنایا ہوا ہے ایٹمی اثاثوں کا، وہ گیا ہے کہ جی فون کرو، اس نے کہا جی میں ابھی بیزی ہوں، میں فون نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہوئی ہے، اور کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی دھمکی الحمدللہ پاکستان کو، نہ کوئی پاکستان کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی نواز شریف کی سازش ہے، نہ شہباز کی سازش ہے، یہ تیرے اپنے عمران نیازی اعمال ہیں جو تیرے سامنے آئے ہیں کہ تجھے اپنے اتحادی چھوڑ گئے ہیں۔ چلیں جی سازش کرتی تو نون لیگ پیپلز پارٹی کر لیتی، تیرے اپنے ہی چھوڑ کے آئے ہیں نا، اپنوں نے ہی تجھ گرایا ہے نا، اپنوں نے، پی ٹی آئی کے جو باغی ارکان ہیں مجاہد انہوں نے، اور آپ کے ایم کیو ایم نے، باپ نے، اور کافلی کے جو ہوئے انہوں نے تجھے گرایا ہے، یہ تجھے تو کوئی پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے نہیں گرایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خط کے پیچھے نہ چھپو، ہار مان جا میرا گرائیاں، ہار مان جا میرا پتر، ہار مان جا، تو میرے تو وڈا، میں تینوں پتر اس واسطے کیا کہ عقل تیرے چ کوئی نہیں، عقل تیرے چ کوئی اچھا جی، گھومتی چائے کہہ رہی ہے مینوں بھی یاد کرو، گھومتی چائے کا سلام، اور لائٹ آج ہماری بار بار جا رہی ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، گرمیاں آ گئی ہیں نا، لائٹ جا رہی ہے تو بل جناب فل آئیں گے، لائٹ جائے گی، اور یہ گھومتی چائے کہتی ہے جی میرا بھی آج زیارت کراؤ، تے دسو کہ تسی کھا کی رہے ہو اج، کی کھا رہے ہو، اے بھی دسو، آج لمبیاں گلاں کر رہے ہو، اے دیکھو جی آج کی کھا رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، مٹھائی اس خوشی کے ایم کیو ایم اور 100 تے کتنے ہو گئے نے 96 196 ممبراں دی خوشی چ اے مٹھائی تسی مینوں بھیجی ہے، تسی بھیجی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی نہ بھیجے، مٹھائی میرے کو بہت زیادہ آ گئی ہے، 10 کلو آ گئی ہے، کسی نے تسی بھیج دیتی ہے، تہاڈی مہربانی، اور کوئی مٹھائی نہ بھیجے، نہ میرے کو مٹھائی بھیجن واسطے ایڈریس پوچھو، ٹھیک ہے، اے بس اینی کافی ہے۔ یوم نجات واسطے تیار ہو نا، پہلے یہ بتاؤ، یوم نجات واسطے، اے دیکھو گھومتی چائے، نیازی کو میاں والی بھگائے، مزہ بھی آئے، اور نیازی کو منصف کھوتا ریڈی پہ چھوڑ کے آئے، ٹھیک ہے، ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا، تو مک گیا تیرا شو نیازی، کلا بہ کے رو نیازی گو، نیازی گو، اوے اے شیر ناراض ہو گیا، کہندے میرا ذکر ہی نہیں کیتا اج تسی، اے ایک واری پھر شیر پنجاب وچ پھر آ گیا ہے، شیر مرکز وچ ہی شیر آ گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، کل کی آ رہی ہیں، کل کی آ رہی ہیں، بسم اللہ، بہت ٹیسٹی مٹھائی ہے، بہت مزے کی ہے، ٹھیک ہے، چائے کا سپ لیتے ہیں، بسم اللہ۔
مزہ آ گیا. اور ستیہ خیرن ہے، بالکل کچھ نہیں ہے. عمران صاحب ڈرامہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ وہ چلاکی کرے گا، جیسے مرنے کا بہانہ کرے گا، بیماری کا کرے گا. آج فیصل واڈا کہہ رہے جی انہوں جان نو خطرہ ہے. اچھا جان نو خطرہ ہے، پشاور تو KPK کے سارے جلسوں میں خطاب کر کے آ رہے ہیں، تو اس کو جان کو خطرہ ہے؟ جھوٹے ہو سب، جھوٹ کا سودا اب نہیں چلے گا. بس مک گیا تیرا شو نیازی. گو نیازی، گو نیازی، گو نیازی، گو نیازی. ٹھیک ہے، یہ وکٹری کا نشان بنا کے سو جائیں. کل آپ کو بڑی بڑی خبریں دیں گے کرم انشاءاللہ.